Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सामिक भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव की जीत को बंगाल की सरकार के अंत का संकेत बताया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर असहयोग और बीएलओ के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में एसआईआर काम और बढ़ते दबाव को लेकर बीएलओ का गुस्सा फूटा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। बागडोगरा हाईवे अड्डे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव की जीत बंगाल की अहंकारी सरकार के अंत का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं और पिछले साल की भटकाने वाली राजनीति का परिणाम बिहार में दिखा। भट्टाचार्य ने कहा कि जनता विकास चाहती है और एनडीए व मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। उनके अनुसार जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को जनता ने नकारा, वैसे ही 2026 में बंगाल की सरकार को भी जनता हटा देगी। সার্বিক দেশের যে পরিস্থিতি, বিভিন্ন ন্যাশনাল সিকিউরিটির সঙ্গে কিছু মানুষ কম্প্রোমাইজ করে ফেলছেন। দেশের মূল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে ঘোরানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে যে গত 1 বছর রাজনীতি চলেছে তারও একটা প্রতিফলন বিহারের নির্বাচনে পড়েছে। মানুষ উন্নয়ন চাইছেন। আজকের ধর্ম হলো গণতন্ত্র আর আজকের রাজনীতি হলো উন্নয়ন। মানুষ অতীতের বিহারকে দেখেছে, জঙ্গল রাজকে দেখেছে, নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকারকে দেখেছে, নরেন্দ্র মোদীর ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে। তারই প্রতিফলন এই নির্বাচন। पोलवा में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर असहयोग और बीएलओ के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने फर्जी एसटी प्रमाण पत्र, सुरक्षा व्यवस्था में कमी और चुनाव प्रक्रिया में देरी को लेकर कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बयान का समर्थन करते हुए राज्य में जंगल राज खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। আমি তো আপনাকে বললাম, একলব্য রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, আদিবাসী মডেল ভিলেজ, আমাদের এগুলো কোনোটাই এখানে করতে দেয়। উল্টে কন্ট্রাকচুয়াল, ক্যাজুয়াল, সিভিক ভলেন্টিয়ার্স 1,15,000 নিয়োগ হয়েছে, 4,000 ভিলেজ পুলিশ নিয়োগ হয়েছে এবং আপনার ওয়েবেলের মাধ্যমে যে 8-10 হাজার নিয়োগ করেছে। আপনি সংরক্ষণ দেখাতে পারবেন? ক্যাজুয়াল কন্ট্রাকচুয়াল নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দেখাতে পারবেন? তার মানে ঘুরিয়ে সংবিধানের যে সংরক্ষণের অধিকার তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যাদের দেওয়া আছে সেটা কেড়ে নেওয়ার কাজ করেছেন। তো দেবেন তো পরের কথা। আপনি বলতে পারেন আমি এখানে পদবি তুলতে চাই না, সব সারনেমকেই আমি সম্মান করি। আজকে এত ভুয়া এসটি সার্টিফিকেট, একটা রায়গঞ্জেই 600 एसटी सर्टिफिकेट बातिल হয়েছে, ধরা পড়েছে। কত ধরা পড়েনি। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में बीएलओ प्रशिक्षण बैठक के दौरान बीएलओ कर्मियों ने डिजिटलाइजेशन का अतिरिक्त काम रोकने को लेकर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केवल एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने और भरवाने का काम करना है। सरकारी स्तर पर उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने और घर घर फॉर्म जमा करने से मानसिक तनाव बढ़ गया है। विरोध के कारण प्रशिक्षण अधिकारी मंच छोड़कर चले गए और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। একটা জিনিস আমরা বিএলও হিসাবে বুঝতে পারছি না, আর এটাকে ক্লিয়ার করা উচিত ইলেকশন কমিশনকে। 27 তারিখে যখন এসআইআর অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, 27 অক্টোবরে প্রেস মিটে ইলেকশন কমিশনার মিস্টার অনারেবল জ্ঞানেশ কুমার স্যার বলেছেন যে যার নাম নিজের লাস্ট এসআইআরে নেই তিনি নিজের চাচা বা সে জেনারেশনের লোকের নাম দিতে পারেন। এবার কিন্তু যখন আমরা বিএলও অ্যাপ খুলছি, ওটা আপলোড করার জন্য যে ইনিউমারেশন ফর্ম আমাদের কাছে আসবে, সে ইনিউমারেশন ফর্মে আপলোড করার সময় কিন্তু চাচা, আঙ্কেল আর অন্য কোনো রিলেশন নাই, শুধু 4টা রিলেশন ওখানে শো করছে। সেটা হলো প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। সে গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দিদা, দাদুর নাম হতে পারে, কারণ প্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার, ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার, এই 6টা রিলেশন আর মা বাবা।
এ আমরা দিতে পারি, কিন্তু আঙ্কেল যদি কেউ ভরে দেয় এবার বলে আমাদেরকে বিএলওকে যে ইলেকশন কমিশনার বড় না আপনি বড়, অবশ্যই ইলেকশন কমিশনার বড়। अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, बंगाल पर आतंकी गतिविधियों को आश्रय देने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल को आतंकी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना बताया और पुलिस प्रशासन पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली धमाकों में अमोनिया नाइट्रेट की तस्करी का उदाहरण देते हुए राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না কি এমন কোন জঙ্গি কার্যকলাপ আছে যার সঙ্গে বাংলা যোগ নেই। আনসারুল বাংলার যারা মেন অপরাধী, যারা টেররিস্ট, তারা পশ্চিমবাংলা শেল্টারে থাকে। শেখ হাসিনা বাবা মুজিবুর রহমানের কে খুন যারা করেছিল সে বাংলায় শেল্টার নেয়। খাগড়াগড়ে ঘটনা সঙ্গে আপনারা জানেন ঘটনা ঘটেছিল, তারা বাংলায় শেল্টার নেয়। যতগুলো অপরাধী মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কাশ্মীরে জঙ্গিরা এখানে থাকে। তো পশ্চিমবাংলা হলো জঙ্গি আর টেররিস্টদের জন্য সেফ প্যাসেজ। পশ্চিমবাংলা হলো জঙ্গি আর টেররিস্টদের জন্য সেফ প্যাসেজ। এখানকার পুলিশ, এখানকার প্রোটেকশন, এখানকার সরকারিভাবে তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া। তো এখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছাড়ুন, এখানে মানে যত রকম কার্যকলাপ আপনি দেখবেন তদন্ত যখন হবে। এই सिलीगुड़ी में रोजगार मेला 2.0 शुरू, 8,500 से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध। दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी ने सेलेशियन कॉलेज में रोजगार मेला 2.0 का शुभारंभ किया, जिसमें आईटी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में 10,000 से ज़्यादा नौकरियां के अवसर हैं। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंखला ने मेले का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं को करियर मार्गदर्शन, कौशल विकास और रोजगार के मौके मिल रहे हैं। यह रोजगार मेला 2.0 16 नवंबर तक चलेगा। हामी देखेको छौँ कि हाम्रो पहाडको धेरै भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ। यहाँ 7 बजी हाम्रो गेटमा धेरै युवाहरू आउनु भएको थियो र हामीले उहाँहरूको प्रोसेसिङ पनि छिटो गर्यो। र फर्स्ट अर्ली बर्ड टेक्स अ वर्म भन्दैन, धेरै केटाकेटीहरू छिट्टै आएर छिट्टै इन्टरभ्यू पनि गर्नु उहाँहरूलाई मौका पाउँछ। र मेरो यही मलाई यस्तै लाग्छ कि हाम्रो रेस्पोन्स देखेर अब बिहानदेखि नै कमसेकम 2-3 हजार केटाकेटी त आउनु भएको थियो। हाम्रो सबभन्दा प्रतिभाशाली हाम्रो युवाहरू र उहाँहरूले एकदमै सफल भएर जानुहुन्छ। एकदमै राम्रो रेस्पोन्स हुन्छ र कम्पनीहरूलाई पनि मैले भनेको छु कि तपाईँहरूले अलिकति बेस्ट मान्छेहरू चुज गर्नुहोस्, छिट्टो सेलेक्सन गर्नुहोस् र छिट्टै हाम्रो रिजल्ट पनि हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो गभर्नर साहब डाक्टर सीवी आनन्द बोस भोलि बेलुका यहाँ आउनुहुन्छ यो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट। 2026 चुनाव केंद्रित भागो प्रामो रणनीतिक बैठक मांगपू में आयोजित। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की केंद्रीय समिति की आज मांगपू में एक विशेष बैठक हुई। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अनित थापा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव था। केंद्रीय प्रवक्ता केशव राज पोखरेल ने बताया कि बैठक में SIR संबंधों पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए। केशव राज पोखरेल ने कहा, अगर भाजपा और भाजपा का चुनाव आयोग एक भी गोरखा का नाम ले तो हम बता देंगे कि वह गोरखा कौन है। बीजेपी र बीजेपीको इलेक्सन कमिसनले पहाडको एकैजना हाम्रो छोराहरूको, हाम्रो आमाहरूको, हाम्रो बाजेबोजूहरूको नाम काट्यो भने पनि त्यो पिछेको जुन गोरखा के हो भन्ने चाहिँ हामी देखाएको हुन्छौँ। हामीले अस्ति पनि भनेको छौँ। देश भर में वीर बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मनाई जा रही है। जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोबा से बटाला होते हुए सिकरपुर चाय बागान तक एक रंगारंग जुलूस निकाला गया। राजगंज के विधायक खागेश्वर राय सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जुलूस में भाग लिया और वीर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमरो के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity,
technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal, with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grew stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? हो 1 करोड़ 7 रुपयाમાં. વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए. सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध. यही है हमारी स्पेशलिटी. विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए. आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए. सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी. कॉल 9933990001. कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स. इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से. रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम. यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर. सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू. साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI. तो फिर देर क्यों? अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक. आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी. कॉल 7076969111. तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा. खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में. तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट. इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का. आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी. या कॉल करें 9093021000. Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chitty Ganga Public School. Giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem down. Cause Chitty Ganga Public School, Siliguri is the perfect school for you. What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie, Agnipath. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri. Opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना. सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना. सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास. कॉन्टैक्ट 9434023813. बंगाल में SIR फॉर्म के डर से वृद्ध की मौत का आरोप. दत्तपुकुर के चटुरिया इलाके में 70 वर्षीय GR अली की SIR फॉर्म को लेकर मानसिक तनाव के कारण मृत्यु हो गई. परिवार का कहना है कि लगातार भय और दबाव ने उनकी सेहत बिगाड़ दी, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता फैल गई. ওই প্রত্যেক দিন ফোন করতো আর বলতো তো যেন কোনো ভুল টুল না হয়, কোনো হয় ফর্ম কাগজপত্র ফর্মে, হ্যাঁ, তা কোনো ভুল টুল না হয়, কোনো ভুল হলে ওরা বাংলাদেশে তেড়কে দেবে, কোনো রকম যেন ভুল না হয়, শুধু ওই কথাই বলতো, শুধু বোঝাতো. এই আতঙ্কে কি SIR আতঙ্কে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্যই আমার বাপটা মরে গেছে.
এসআইআর আতঙ্কে আপনারা এখানে কতদিন ধরে আছেন? আপনারা এখানে কতদিন ধরে বসবাস করছেন? পূর্বপুরুষ ধরে। পূর্বপুরুষ ধরে আপনারা এখানেই বসবাস করেন। তো এই আতঙ্ক কেন হলো হঠাৎ, কি মনে হচ্ছে? আপনি তো মেয়ে, আপনাকে কিছু বলতে আব্বার নামের একটু ভুল ছিল তো। বাপ একটু ভুল করে ফেলেছিল ফর্মে, আচ্ছা, তার জন্যই টেনশন করেছে। তারপরে কি হয় টেনশনের পরে? হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল? হ্যাঁ, हार्ट अटैक ना ब्रेन स्ट्रोक করেছে, মাথায় চাপ নিতে পারিনি। मुर्शिदाबाद के बड़िया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों से बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। सुंदरपुर नानी पुल और बैद्यनाथपुर गांव से ताज़ा विस्फोटक मिली, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। বাবা তো মাঠের মধ্যখানে যে ওই জিনিস 30টা বোম ভরা বলছে, তো বাবা বিশাল ভয়ের ব্যাপার। 42টা বোম অন্ধকারের সময় আমরা মাঠের মানুষ, চাষি মানুষ, আল দিয়ে যাওয়া আসা করবো, রাত দিন মাঠে থাকবো আমরা, এ তো বাবা বিশাল হরজাগ ব্যাপার। ইয়া তো লাগবে বাবা, জমির মধ্যে ভয়। আমাদের তো রাত দিন মাঠে কাজ, ক্ষেতের মধ্যে আজ না ওষুধ দেওয়া, কাল না ধান কাটা, জমির করা, এ তো বাবা বিশাল ব্যাপার। ইয়ে তো অরাজক ব্যাপার। ইয়ে তো এর আগে তো বাবা আমরা তো বহুদিন থেকে মানুষ এর তো দেখিনি বাবা এরকম যোগ ভাবে, ইয়া তো বাবা দেখিনি। কি বলবো বাবা, এই যে কে করেছে, কিভাবে উদ্ধার করছে ওরা জানছে, আমরা তো কীভাবে বলতে পারবো বাবা কে করেছে কি না করছে, কোথা থেকে কে আসছে। হ্যাঁ বাবা, আমরা তো মাঠ আসি যাই চলে যাই, আমরা তো কারো খোঁজ খবর থাকি না, তাই তো এতগুলো আজকে গাড়ি পুলিশ দেখে আমরা তো তাই ভয় খাচ্ছি যে এ কী ব্যাপার। কি নাম আপনার? मोटर शेख। बड़ा बाजार के एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर दमकल मंत्री सुचित बासु और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और दमकल कर्मियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। কন্ট্রোল রুম থেকে খবরটা পাই সকালবেলা, তারপর থেকে আমাদের প্রথমে 5টা গাড়ি লালবাজার থেকে আসে, পরবর্তী সময় আরও 20টা গাড়ি, টোটাল 25টা গাড়ি এখানে আমাদের কাজ করছে এবং স্বয়ং ডিজি নিজে ছিলেন। ডিজির সাথে আমার যোগাযোগে ছিল এবং আমাদের এডিজি আছেন এবং আরও সিনিয়র অফিসাররা আমাদের এখানে পৌঁছেছে। তা আমাদের এখন আগুনটা মোটামুটি কন্ট্রোল করে ফেলেছি। কোনো ক্ষয়ক্ষতি মানে মানুষের নেই, কোনো ক্ষয়ক্ষতি, কোনো ইনজুরি নেই, কোনো লস কেস নেই, কিন্তু কিছু জিনিসপত্র ক্ষতি হয়েছে। আমরা মনে করি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আগুন নেভানোর কাজ। আগুন অনেকটাই নিভিয়ে ফেলেছি আমরা, এখন পুলিশ প্রসেস চলছে। কিছু একটা জায়গায় পকেট ফায়ার আছে, সেটাকেও আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে নিভিয়ে ফেলবো। কি থেকে আগুন জানতে পেরেছেন? কি থেকে আগুন আপনারা জানেন, এইভাবে জানা সম্ভব হয় না। ফরেন্সিক যতক্ষণ না হবে আমরা বলতে পারবো না কি থেকে আগুন হয়েছে। एसआईआर फॉर्म भरने आए संदिग्ध लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना के बरसात हेमंत बासु नगर इलाके में एसआईआर फॉर्म भरने आए संदिग्ध लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संदिग्धों ने मोबाइल नंबर से ओटीपी साझा करने की मांग की, जो आधिकारिक प्रक्रिया के खिलाफ थी, और अब पुलिस उनकी पहचान और उद्देश्य की जांच कर रही है। সহযোগিতা করুন, অবশ্যই সহযোগিতা। কারণ আমরা তো জনপ্রতিনিধি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যেটা শিখিয়েছেন, আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে এবং বিবেকানন্দ বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা। মমতা ব্যানার্জি সেইভাবেই মানুষের সেবা করার পক্ষে। তিনিও বলেন মানুষেরকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের কাজ করতে হবে। এবং উনি আরেকটা কথা বলেন যে দুটো চোখ দিয়ে আমরা কিছু মানুষকে দেখতে পাই, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ তোমাদেরকে দুটো চোখ দিয়ে নজর রাখছে, সেইভাবে তোমরা কাজ করবে। সেই জন্য মানুষের কাজ যখন করার ব্রত নিয়ে ওনার সাথে শুরু করেছি, আমরা সেইভাবেই করে যাব। कुछ बिहार के तूफानगंज 2 ब्लॉक में मारा रायडक नदी पर टगर अधिकारी पुल ओवरलोडेड डंपरों के दबाव में ढह गया। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के अनुसार पुल लंबे समय से जर्जर था, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही जारी रहने से यह दुर्घटना हुई। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने की टीम की गुप्त सूचना पर बड़ी डकैती की योजना नाकाम कर दी। सुरेशन कॉलोनी के कैलाश मठ इलाके में छापेमारी के दौरान 4 बदमाश विक्रम बर्मन, सुब्रत दे, टोटन मिस्त्री और इकरामुल हक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास
कुल्हाड़ी, टॉर्च और रस्सियों जैसे डकैती के औजार बरामद हुए। चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और फरार अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। टिस्टा पुल पर भयानक सड़क हादसा, 3 बाइक सवार युवकों की मौत। टिस्टा सेतु पर देर रात दूध से भरी पिकअप वैन और 3 बाइक सवार युवकों के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर में 2 युवकों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तीसरे का शव टिस्टा नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने पिकअप वैन जब्त कर ली है, लेकिन चालक फरार है और मामले की जांच चल रही है। मृतकों की पहचान गोविंद राम, अभिषेक बर्मन और चंचल दास के रूप में हुई है। নাম বলেন। আমার নাম লক্ষ্মীকান্ত রায়। হ্যাঁ, কি হয়েছে? ওই ব্রিজ থেকে বাইক নিয়ে 3 জন যাচ্ছিল, তো ছিটতে নাকি একজন পড়ে গেছে নদীতে। তো আজকে সকালে উঠে কে একজন পাইলো বডি। হ্যাঁ, তারপর জানানো হয়েছে থানাতে। মারা গেছে? হ্যাঁ, মারা গেছে। আর কালকে 2 জন যে ছিল ওরা? 2 জন আহত হয়ে গেছে, ওদের হাসপাতালে আছে রাতের বেলা? রাতে। তো এখন পুলিশ আসছে? হ্যাঁ, পুলিশ আসছে এখানে। বডিটা কোথায়? ওইটা এই সামনে আছে, এই যে ট্যাঙ্কিটার সামনে। একটা বাইকেই ছিল না 2টা বাইকে? একটা বাইক। কোথাকার লোক জানেন? এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। আপনি বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি রাজারহাটে। যাচ্ছিলেন দেখলেন? কি নাম আপনার? আমার নাম লক্ষ্মীকান্ত রায়। এই জায়গাটার নাম কি? তিস্তা ব্রিজ? এই জায়গার নাম তিস্তা ব্রিজ।